Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kita akan berziarah untuk tujuan Banten. Khususnya kita akan berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, Syekh Asnawi Caringin, dan Syekh Maulana Masruddin. Untuk itu, terus pantangi channel kita dan ditunggu untuk kabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Aurel nggak bisa ya? Iya, Mama Aurel ya. Ustadz Idris ya? Ustadz Zikri ada? M Zikri? Belum datang. M Zikri belum ada. Saya lihat yang di ini deh, yang di Ukip. Bedaknya banyak loh. Pak Ira? Zat Fikri? Tahu dia mau pergi, Bu. Pak Arifin udah ada belum? Siap Pak. Lancar ya? Alhamdulillah. Keluarganya ini Mbak Tati? Iya, ada Pak. Ada ya. Bagus beruntung aman. Ustadz Sulaiman, Ustadz Ilham dan kawan-kawan. Masya Allah. Bener. Bu Ira ya. Ini Bu Nining ada ya? Oh ada ya. Iya benar. Saya lagi. Bu Putri ya. Berarti yang belum Ustadz Zikri sama hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan berjumpa kembali dalam gelombang yang sama, tujuan yang berbeda. Insya Allah pada pagi hari ini yang sudah hafal dengan saya, ya jangan ketawa begitu ya. Emang begini orangnya ya. Insya Allah kita pertama nanti kita akan ke Syekh Mansyuruddin Cigaden, terus kita nanti ke Syekh Asnawi Al-Bantani, terus dari Syekh Asnawi kita istirahat di Soma, yang bawa bekal dimakan, kalau nggak dibagi-bagi begitu ya. Terus dilanjutkan kita ke Maulana Yusuf, terus terakhir Maulana Hasanuddin, lanjut kita pulang kalau nggak capek begitu ya. Mudah-mudahan perjalanan kita membawa berkah. Kepantai mana sih? Ya, membawa berkah. Dan kita doakan keluarga besar daripada ziarah ini yang saat ini, yang semalam dari seminggu yang lalu sudah girang banget hari ini berkumpul bersama kita dari Pangkalan Jati Limo. Tiba-tiba ada musibah, orang tua kita Bapak Rusdi ya sakit. Ya kalau kata istri beliau mah gejala stroke ringan. Ya mungkin karena istrinya sering belanja ya. Jadi banyak stroke ya. Kita doakan mudah-mudahan ya pada sehat yang sakit. Amin. Yang mau melahirkan mudah-mudahan lahir normal. Amin. Maknya sehat, anaknya sehat. Amin. Terus seluruh jamaah mudah-mudahan keberkahan oleh Allah. Pulang ziarah dari Banten mudah-mudahan dilanjut ke Irak, ke Iran ya, berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mari sama-sama kita awali perjalanan kita dengan berdoa, mudah-mudahan dengan doa ini diijabah. Nanti dilanjutkan dengan tawasul yang punya wilayah, karena kita akan mengantarkan Tubagus pulang kampung ke Pandeglang ya. Cigaden Pandeglang kampung beliau. Oh ya, jadi kampung beliau nanti kita mampir ya. Maksudnya ziarah ke Cigaden gitu mampirnya ya. Dan mudah-mudahan selalu dan hajat-hajat daripada Tubagus beserta istri dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan
perjalanan ini tidak hanya sampai di sini, kita akan berjumpa kembali di trip-trip yang akan datang. Saya perkenalkan orang yang baru, nama saya Ali, nggak pakai embel-embel, Ali we kalau manggil gitu we ya. Ya, saya murid daripada Tubagus Al-Bantani, juga guru kita ada di sini, ya. Ibnu SDM, SKM, samping kamar mayat, ya. Karena beliau sarjana kuburan, ya ada di sini. Ya, sarjana alim gaib, juga guru kita. Ini guru saya dari saya kecil sampai sekarang masih kecil juga. Al-Mukarram Ustadz Adi Purwanto Soleh, yang udah tua. Saya ketemu dia udah pakai tongkat, begitu. Ya perasaan sih masih muda gitu, pakai tongkat gitu. Ya di iya, ya di sini dikawal oleh murid-muridnya, ada sekitar 20 orang. Jadi ntar kalau pingsan muridnya yang gotong itu, kita jangan liatin aja gitu. Ya, pulangin ke Jati Jajar udah. Ya. Juga di sini ada Ustadz Baihaqi, ya, yang punya patung gajah. Ya, Ustadz Kujang. Ini banyak para asatid semuanya ini, saya ngeri, grogi. Ada Sayyid, ya Allah, ya. Mudah-mudahan dah dengan kita berkumpul di dalam bus ini menjadi keberkahan kita buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa al-Qanatis Salih wa al-Duratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Dilanjutkan dengan tawasud para auliyaillah yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Tubagus Fahrul Al-Bantani. Pada beliau faya tafaddal masykur. Allahumma shalli ala Muhammad. Fatihah hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وأزواجه والذرية وعلى آل بيت الكرام وإلى حضرة وفي نسب رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقي صحابته من الأنبياء المرسلين والشهداء والتابعين بإحسان إلى اليمين والملائكة المقربين وخصوصا لحضرة قطب رباني ونوراني شيخ محي الإسلام المداني مولانا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سيدنا مولانا محمد سمن المعطاني الحساني ووصول وفور من حضرة سيدنا وبن شافين الصوت العظيم سيد الواقع المقدم محمد بن علي بعلاوي ووصول وفور من سيدنا إمام حجر الله أحمد بن عيسى وإلى حضرة سيدنا وبن شافين جميع حولية سافي جاوي Susan Laro Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Sultan Cirebon wa ila hadrati Sayyidina wa bina Syafina Sultanil Awliya Sahibul Wafara Sahibul Wilayah Sultanil Maulana Hasanuddin Maulana Syarif Hidayatullah wa ila hadrati Sultan Maulana Yusuf Sultan Maulana Muhammad Sultan Maulana Abdul Fakhir Mahmud Abdul Qadir wa ila hadrati Sultan Abdul Mahasin wa ila hadrati Sultan Zainal Abidin Sultan Zainal Ashikin wa ila hadrati Sultan Abdul Fatah Gang Tirta Yasa وإلى حضرة يوسف صلى الله عليه وسلم وإلى سبب وإلى علي سبرامات وإلى حضرة خصوصا إلى Pangeran Sagiri وإلى حضرة خصوصا إلى Sultan Abu Fatah Gang Tirtayasa وإلى حضرة خصوصا إلى Pangeran Arya Wira Asmara وإلى حضرة خصوصا إلى صاحب الولاية وصاحب المكان وإلى حضرة إلى مولانا Mansyuruddin Cikaduan Semil Hadrat Yususan Syekh Hasnawi Mama Agung Caringin Syekh Abdul Rahman Banten wa Syekh Mahdi wa Syekh Daud Cigondang wa ila hadrati khususan laru Abuya Mama Kazim Semil Hadrat Yususan Syekh Mama Royani Semil Hadrat Yususan Abuya Mama Sanja Kadugawang wa ila hadrati Abuya Dimyati bin Syekh Muhammad Amin Semil Hadrati Abuya Bustam Jisandri wa ila hadrati Abuya Hasan Arbin bin Syekh Muhammad Zahir
وإلى حضرتي خصوصا إلى الشيخ مولانا جمال الدين مراد وإلى حضرتي خصوصا إلى روح علي الله أبويا شيخ أحمد بصرة والشيخ أبويا أحمد شيخ إبراهيم والشيخ أحمد بشرى وإلى حضرتي خصوصا إلى روح أبويا واصف فوزا بالشيخ أحمد بشرى وصول المغفور ثم ila arwahi khususan sebutin orang tua kita, keluarga kita ataupun guru-guru kita yang sudah tiada. إن الله يغفر لهم سلامه ومن بالتقوى واستقامة اللهم اغفر له وعافيه اللهم اغفر له وعافيه اللهم اغفر له وعافيه اللهم تحرم عصره ولا تهدنا أبدا واغفر لنا ولها في جاه طه الرسول وبركاته وبشفاعة الرسول سر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وأهلي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama saudara saya Pak Suryadi. Beliau salah satu jamaah kita yang pada hari ini ikut ziarah ke Banten. Alhamdulillah. Tujuan pertama kita yaitu makam Syekh Maulana Mansuruddin yang berada di Cikadun, Pandeglang. Mohon saran-sarannya Pak Suryadi tentang ziarah pada pagi hari ini. Bagaimana untuk saran dan pesan dan kesannya dari Pak Suryadi? Alhamdulillah, terima kasih sehat Pak Idris atas waktunya. Saran dan pesan saya mudah-mudahan kita dalam perjalanan selamat sampai tujuan pertama sampai dengan terakhir. Amin. Dan membawa barokah. Amin. Siap. Amin ya Allah. Kita minta doanya juga nih sama Pak Suryadi, senior kita. Semoga selalu diberikan kesehatan, Amin, amin ya Allah. kelancaran dan keberkahan. Amin. Dari kita nanti berangkat saat akan ziarah sampai nanti finish akhir kita ziarah dan sampai ke rumah dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Amin, amin. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Pak Suryadi. Sama-sama. Dilanjut ngopinya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil nabiyyin wa rasulil amma ba'd. Wa ya ibadallah wa ibadallah qad saba lil muttaqin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang mulia ini, pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiat. Semoga kehadiran kita, langkah kaki kita menuju atau berkunjung di dalam ziarah para aulia mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang nanti sudah dikeluarkan oleh jamaah, baik hartanya ataupun
tenaga semua dan pikirannya semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balas yang kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia Menazul mati ila nur yang mengangkat harkat martabat kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kepada segenap para sahabatnya dan keluarganya. Insya Allah kita sebagai umatnya berharap besar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzmah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah hadirin rahimakumullah, kepada para alim ulama, para asatidz yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa santun Al-Fakir kepada antum-antum semua. Insya Allah kita sudah kenal semua, kita sudah memahami semua. Kepada keluarga semua yang ada di sini di atas bis, gunanya saya mengajak kepada jamaah untuk berziarah ke makam para aulia, yaitu salah satunya ialah kita iktibar kita mengikuti perjalanan daripada ahli leluhur atau ulama yang sudah mendahului kita, ulama terdahulu, para salafun salihin, yang terlebih khusus pada saat pagi hari ini kita akan ziarahi. Yang pertama, kita akan berziarah ke makam Syekh Maulana Mansuruddin, wilayah Cikadun, Pandeglang, Banten. Nanti yang kedua, kita akan berziarah ke makam Syekh Asnawi, atau beliau dikenal dengan Mama Agung, kiai besar. Beliau yang berada makamnya di dekat pesisir pantai antara Pantai Carita dan Anyer, tepatnya di Labuan Caringin, yaitu Syekh Asnawi bin Syekh Abdul Rahman. Selepas dari Syekh Asnawi, kita berziarah ke Pamuka Lawang atau pembuka pintu yang awal mengislamkan di tanah Banten, dan beliau juga seorang ulama dan seorang sultan. Sultan pertama pas saat awal kerajaan Banten dibikin atas mandat ayahnya beliau yang pertama, Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, atas ujangan daripada Sunan Gunung Jati, ayahnya beliau, sehingga beliau mampu bisa menduduki dan bikin kerajaan atau Kesultanan Banten yang pas saat nanti kita akan bicarahi, yaitu beliau bernama Sultan Maulana Hasanuddin, atau sebelum menjadi Sultan beliau dikenal dengan Pangeran Sabah Kingking. Habis dari beliau, kita berziarah ke makam putranya beliau yang tidak jauh, tepatnya di wilayah Kasunyatan, kurang lebih hanya beberapa ratus meter saja. Kita akan berziarah ke putranya dari Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan yang kedua yang bernama Maulana Yusuf. Dan di sini Al-Fakir akan menginformasikan atau membicarakan sekelumit tentang perjalanan dari Maulana Mansuruddin. Nanti selepas dari Maulana Mansuruddin, kita akan membahas ulama besar yang ada di pesisir pantai wilayah Banten Labuan, yaitu Syekh Asnawi. Setelah dari itu nanti kita lanjut, kita akan membicarakan atau menakib tentang perjalanan dari seorang ulama besar, dari seorang sultan yang bernama Maulana Hasanuddin dan Maulana Yusuf putranya. Di sini Al-Fakir akan menyampaikan dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Mansuruddin. Beliau biasa dikenal dengan Sultan Haji. Suatu saat masih ada itu beliau pernah beberapa kali menginjakkan suci atau berangkat haji, disebut dengan Sultan Haji. Beliau bisa disebut ulama besar, seorang mufti, dan seorang sultan pada saat penjabat Kesultanan Banten Republik. Beliau juga berdarah dari bangsawan Banten atau dari keluarga besar Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu beliau putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini ialah beliau seorang sultan atau raja Banten yang ke-6, yang merupakan beliau penyebar agama Islam di wilayah pesisir Banten, baik di Banten Selatan dan di wilayah Banten lainnya, sehingga beliau masuk ke
wilayah daerah Pandeglang dan dimakamkan di wilayah Cikadun. Saat kekuasaan yang dipegang oleh Syekh Maulana Mansuruddin antara abad awal 1683 sampai 1587, semua kekuasaan daripada Kesultanan Banten melalui takhta daripada Syekh Maulana Mansuruddin. Tepatnya makam beliau di wilayah Cikadun, daerah Tutukan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saat beliau wafat pada abad 16, tepatnya Masehi tahun 1687. Nah, ini yang menjadi sejarahnya beliau, sejarah uniknya atau masyhurnya beliau Syekh Maulana Mansuruddin ialah salah satu peninggalan apa tilasnya beliau itu ialah batu Quran. Batu Quran, tapi kita nanti tidak mengunjungi, mungkin lain waktu insya Allah kita mengunjungi batu Quran. Itu batu Quran di daerah Minggir atau Mandalawangi, itu dekat dengan kampung saya. Di Mandalawangi, naik ke atas, itu biasanya memang bisnya naik, nggak bisa masuk melalui angkutan umum. Jadi mungkin di lain bisa berkunjung dan mandi menelusuri apabila sejarah dari Syekh Maulana Mansuruddin Cikadun. Ada sejarah yang dimana yang kita perlu pahami tentang sejarah Syekh Mansuruddin yang tadi saya informasikan, yaitu batu Quran. Pada saat kejadian di dalam Kesultanan Banten, beliau sempat hijrah lama di Mekah dan Madinah. Makanya beliau dikenal dengan disebut Sultan Haji, karena beliau lama berada di Mekah dan Madinah, sehingga pas saat di zamannya beliau ada beberapa versi sejarah yang Al-Fakir pahami dan ketahui, bahwa Syekh Mansuruddin ini lama mendapatkan tilas atau beliau menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya beliau sampai wilayah daerah Timur Tengah dan tepatnya berada di Mekah dan Madinah. Pada saat zaman Syekh Maulana Mansuruddin ada kejanggalan di wilayah Banten, tepatnya di sekitar antara Kesultanan Banten dan Pandeglang. Beliau mendapatkan informasi singkat cerita bahwa ada perkisuhan di antara Kesultanan Banten yang dimana sehingga beliau mengharuskan kembali ke tanah Banten. Jadi waktu pas saat itu ada dari pihak yang dimana kita pahami yaitu pihak VOC atau Belanda, beliau memporak-porandakan Kesultanan Banten pas saat Syekh Maulana Mansuruddin tidak ada di Kesultanan Banten dan saat ada berada di daerah tanah Jazirah Arab atau Mekah. Pada saat akan kembali ke Indonesia tidak seperti sekarang, Pak Bu. Kalau sekarang kita gampang bisa pesen tiket. Tadi guru kita tuh yang nyampe, Ali, semoga kita bisa berangkat umrah dan berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau sekarang mungkin setelah daftar haji kata Kiai tadi ada berapa tahun? Adalah Kiai. Ada yang 30 tahun, ada yang 5 tahun. Kami sebentar banget itu udah paling cepat. Nah, itu berangkat itu belum ada pesawat. Kalau sekarang mungkin jamaah yang udah berangkat umroh bisa pesen tiket melalui travel atau nanti bisa gabung sama guru kita nih Kiai Ali. Kita bisa berangkat umroh bersama satu bis. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu aja kali Allah kasih rezeki yang mendadak ya. Bunda Coy ya. Bunda Coy bayarin ini semua kali ketiban emas gunung gitu kan. Mati saya. Ketiban emas gunung mati. Jangan dong. Mau kemana sih? Saya doain pokoknya nih. Ini orang tua saya nih. ABG. ABG 2. Itu beliau Masya Allah emang Bu, Pak, ini kalau nggak ada beliau sepi kayaknya nih. Itu bahasanya gacuan banget. Selalu kita doain bocor, sehat, makin umur, hari kiamat Tuhan 2 hari. Balik lagi, jadi kalau zaman dulu, nggak kayak cuma sekarang Pak. Zaman sekarang mungkin mau pergi ke Malaysia, mau pergi ke Singapura, pergi ke Bali, mau pergi ke Surabaya, mau pergi ke Solo, gampang.
punya duit banyak, punya duit lebih, pesen tiket pesawat, punya paspor atau bisa pergi ke luar negeri, dipersilakan ada duitnya, paling hanya nyampe kurang lebih daripada 20 kita udah nyampe. Kalau dulu perjalanan dari para aulia dan para salihin dan para anbiya dan para sahabat semua nggak ada yang namanya pesawat Lion Air, nggak ada tuh. Jadi perjalanan yang dilakukan oleh dari seorang aulia ini menjadikan kita untuk mengikuti bahwa kisah para aulia terdahulu seperti itu, Masya Allah, perjuangan beliau dari kota atau kota Madinah sampai ke Amega itu nggak bisa ditempuh dengan jarak yang lebih dari 20 tahun. Bahkan tidak hanya bulan-bulan, tahun-tahunan, berapa tahun sampai bisa kurang paham. Sehingga beliau bermunajat kepada Allah menunjukkan salah satu karomahnya beliau. Ada beberapa versi, salah satunya versi yang Al-Fakir pahami. Beliau saat di Mekah ingin kembali ke Pandeglang atau masuk ke tanah Bantul, tidak melalui pesawat atau tidak melalui bis atau tidak melalui motor atau mobil. Beliau melalui karomahnya salah satunya dengan masuk ke dalam celah-celah yang ada di air Zam-Zam. Masuk ke air Zam-Zam, walhasil saat di dalam tempat air Zam-Zam tersebut, Allah bagaimana kisahnya. Ini kisah kita harus pahami. Orang zaman sekarang punya kisah yang di luar nalar, bukan berarti disebut dengan karomah. Ada bilang apa gitu, nggak ada. Yang disebutkan dari para aulia ialah khurafatnya, semuanya ada tuntutannya dan ada syariat daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk Syekh Maulana Mansuruddin yang nanti akan kita ziarahi, itu beliau masuk ke dalam celah-celah yang berada di air Zam-Zam, sehingga saat masuk kembali ke tanah Banten, tepatnya di daerah Mandalawangi, beliau menembus melalui celah daripada air Zam-Zam. Itu air Zam-Zam itu ketika buka, saat titik keluar daripada air Zam-Zam tersebut sampai di daerah desa Mandalawangi, sehingga air Zam-Zam yang dari Mekah itu perjalanan Syekh Maulana Mansuruddin hingga ke Banten. Akhirnya saat itu juga di dalam sejarah mengatakan, andai kalau beliau tidak tutup dengan Quran, itu niscaya wilayah dan sekitar Jawa akan berkurang daripada air Zam-Zam yang mengikuti dan menjadikan karomah besar daripada Syekh Maulana Mansuruddin. Tapi tidak semata-mata beliau mendapatkan bahwa itu semua atau isyarat itu semua yang itu kurang, enggak. Tetapi Syekh Maulana Mansuruddin sebelum menutup air tersebut dengan Quran dari celah-celah air Zam-Zam, beliau istighfar dulu kepada Allah. Beliau tawasul dulu kepada para aulia, para sepuh yang dimana sebelumnya beliau bertawasul kepada ayahandanya dan kepada eyang-eyangnya beliau yang pertama Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Sarifudin sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya saat sholat sunnah 2 rakaat, saat munajat kepada Allah ini minta petunjuk, akhirnya dapat wasilah. Katanya sebelum ambil Quran, pas saat Quran tersebut sudah diambil, tolong ditutup di mana tempat terjadinya keluar air Zam-Zam. Makanya kalau misalkan nanti kita misalkan ada rezeki atau mungkin ada waktu di lain waktu, kita bisa lihat tuh ada di sebelah batu Quran itu ada tempat pas saat sholatnya Syekh Mansuruddin dan munajatnya Syekh Mansuruddin kepada Allah sudah sedangkan sholatnya beliau. Nah itu sebelumnya kita biasa diajak ke situ dulu. Itu dulu kita tawasul dulu, habis tawasul baru kita mandi ke batu Quran. Nah itu batu Quran itu sudah menjadi tempat destinasi wisata atau destinasi perjalanan di dalam mendapatkan tilas daripada Syekh Maulana Mansuruddin. Jadi inti
dari untuk kita ke Syekh Mansuruddin, salah satunya kita mencintai beliau dan berharap besar kita nanti dari kiamat dikumpulkan bersama Syekh Mansuruddin dan umat lainnya dan para habaib, amin ya rabbal. Itu nanti pas saat kita sampai itu kita bisa naik ojek. Kami atau panitia tidak menyarankan untuk jalan kaki, tapi kalau yang mau jalan kaki jalannya tetap dipersilahkan, yang penting jangan sampai mengganggu daripada waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak panitia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kalau misalkan termasuk Al-Fatihah juga kayaknya nggak kuat kalau jalan, langsung naik ojek di jalan 15.000. Nanti kita bertawasul di makam Syekh Maulana Mansuruddin, nanti bisa dipimpin oleh guru kita Kiai Ali Musyafa. Insyaallah jadikan berkah. Ala indal awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sesuai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, para awliya, para kekasih Allah tidak ada rasa kekhaufan atau ketakutan di dalam hatinya beliau. Jadi kita berkumpul atau berwisata rohani atau berziarah ke makam Syekh Mansuruddin salah satunya supaya hati kita tidak takut akan ada di dunia ini, dan insyaallah kita berharap besar nanti juga dikumpulkan bersama beliau-beliau semua, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kurang lebih sampai 1 jam kurang lebih, nanti bisa istirahat terlebih dahulu. Akan kita informasikan tetap mematuhi jadwal dari pada panitia yang ada di depan ini, dan nanti bisa dibantu juga disiapkan uang recehnya. Uang recehnya nanti saya kasih tahu yang mana akan dikasih. Yang penting kalau semuanya dikasih habis duit kita. Jadi yang penting ada berapa kasih, ada berapa kasih aja, seperti itu ya. Yang penting ikhlas, baik karena Allah mendapatkan karomah dari para ulama. Cukup sekian. Istirahatnya karena Allah ayatul ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo bang, bentar bang. Berapa lama bang jaraknya? 2 kilometer bang. Hah? 2 kilo? 2 kilo lumayan ya? Kilometer.
Kiai, sama Kiai duluan. Ayo, yang udah ayo. Eli. 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 Emang jodoh. Sebenarnya dikumpulin satu rombongan dari mana Pak? Depok. Sudah kumpul semua. Panitia silakan daftar dulu. Ya. Maulana Mansirudin. Sebenarnya dikumpulin Ibu satu rombongan dari Depok. Ya. Ntar pakai yang kanan ke kanan, yang kiri sama kiri. Jamaahnya kumpulin dulu. Sebenarnya dikumpulin satu rombongan dari Depok, satu rombongan Depok. Silakan. Untuk jamaahnya yang mau sedekah silakan disediakan sedekahnya seiranya seriranya. Nungguin biar kumpul dulu. Dulu ada Oh iya. briefing. Ini udah satu bus ini. Ya langsung yang dari Depok ada rombongan lagi yang baru datang, silakan yang dari Depok sambil lewat, mohon untuk sedekahnya disiapin untuk sedekah kumpulin kumpulin bekerja kumpulin. Baiklah dan terima silakan sambil lewat. Saya dan seridonya disediain sediakannya sebelum jalan. Kiri kanan mulai. Ini kan ditetap yang lucu-lucu kan. Terus. Ya, halo. Ya, halo. Depok. Udah semua? Terus maju sini. Pak, Depok. Ya, halo. Iya, sini. Depok. Oh, Depok silakan. Gampang, Mbak. Sudah. Kader. Ada jalan aja. Ayo, bangga. Baik. Depok. Apa-apa, Pak. Bapak, Ibu. Ini ayam di Depok. Bapak-bapak di depan, ibu di belakang boleh, biar nggak nyampur. Ya, bapak-bapak sebelah sini.
Ibu sebelah kiri. Sini Bu, pintu nih. Ini pintu satu lagi sini. Ini pintunya sini satu lagi nih Bu sini. Ada di sini, nyambung sini. Sini Bu. Bu. Salamullah ya Sadah bina Rahman ya Syagur. Salamullah ya Sadah bina Rahman ya Syagur. Ibadallah jidnakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya Sadah bina Rahman ya Syagur. Sunnatu ke sunnah bihimmatikum wa jadwakum. Salamullah ya Sadah bina Rahman ya Syagur. وهبنا وعدنا أتياكم هدياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. والله يا عبد مزني فهشاكم وهشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وإنا إذ أتيناكم وقلنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. المختار شفعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. النبي ورحمة الله السلام عليك يا عباد الله يا رجال الله يا ولي الله السلام عليك يا رجال الغيب السلام عليك يا أخطاب ويا أنجاب ويا سداد ويا أحباب وأنتم يا ولينا وأنتم يا بالوسيلتنا وأنتم يا بالكرامتنا. السلام عليك يا أهل القبور. السلام عليك يا أهل الديار. السلام عليك يا صاحب المقام الشيخ مولانا منصور الدين سلطان حدين Syekh Sultan Maulana Ageng Tirtayasa wa ikhwanikum wa akhwatikum wa zawjatikum wa min ahlil baitikum wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-tahiyatul warakatus salawatus thayyibatul lillah. Assalamu alayna wa la ibadillahi salihin. فاضل حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشهادة والتابعين بإحسان إلى من سيدة عائشة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. منعمتان سوى الحاضرة سيدنا نبينا الشيخ الصادق العظيم سيد فاضل مقدم محمد بن علي العلوي من حضرة الإمام محمد بن حجر الله بن ميزة وإلى حضرة سيدنا وحبينا وشافينا عمية إسحاق خصوصا مولانا ربي محمد رحمة الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة خصوصا مولانا ربي الفاتح عين اليقين سنة الجري كرسي وإلى حضرة مولانا جعفر سلس سنة كرس وإلى حضرة مولانا مقتل بن سنة بن وإلى حضرة الله مولانا جعفر سلس سنة كرس وإلى حضرة مولانا ربي سعيد سنة dari jauh dari lang وإلى حضرة مولانا رادي عمر سعيد سنن موليا قدوس وإلى حضرة مولانا مالك بن سنن جلسي جلسي وإلى حضرة مولانا شريف بن الله سنن جلسي سنن سرباب وإلى حضرة رادي عبد الفتاح دمار وإلى حضرة خصوصا إلى رسول الله كونوس وإلى حضرة سيدنا وحبينا وشافينا وبركتنا سلطان الأولياء مولانا حسن الدين بن مولانا الشريف بن الله وإلى حضرة سلطان الأولياء مولانا يوسف بن سلطان مولانا حسن الدين وإلى حضرة سلطان مولانا محمد سلطان أبو المفاخر محمود عبد القادر وإلى حضرة خصوصا إلى سلطان زين العابدين سلطان زين العابدين سلطان زين العاشقين ثم إلى حضرة سلطان أبو الفضل يحيى وإلى حضرة
Susan Garuh Aulia Allah Sultan Abdul Fattah Al-Ghazali Rayasa wa ila hadrati sahibil maqam sahibil maqbarah Syekh Maulana Mansur bin Cikadul semua ila hadrati Syekh Lancar wa ila hadrati Masarin dan semua ila hadrati Aulia Allah Mama Agung Syekh Asnawi Syekh Abdul Rahman Caringin wa ila hadrati Syekh Daud Cigondang Syekh Mahdi wa ila hadrati Sayyidina wa bina wa syafi'ina wal barakatina Abu Ya Hasan Abin bin Syekh Muhammad Tahir Cibuntu wa ila hadrati Abu Ya Bustami Santri wa ila hadrati Abu Ya Dimyati bin Syekh Muhammad Amin Cidahu wa ila hadrati Ali Allah Syekh Mama Royani Kadupina wa ila hadrati Syekh Ahmad Busro Kadumarna wa ila hadrati Abu Ya Sanja Kadukawang wa ila hadrati Sayyidina wa bina wa syafi'ina Syekh Mbah Saleh bin Santri wa ila hadrati Syekh Jamaluddin Merak wa ila hadrati khususan Syekh Abdul Syukur Anong Syekh Abdul Syukur Sepuh Kasunyatan wa ila hadrati Pangeran Arya Wira Asmara wa ila hadrati khususan Pangeran Sukogiri wa ila hadrati khususan Sultan Aulia wal Barakatina Khususan Ruh Maulana Kurbaya Anallaha yaghfir lahu wa yarham darajatuhu wassalamu alaikum nabi taqwa wal istiqamah wa hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam siri asrari al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك ya arhamar rahimin. Suma ila ahli kubur, sebutin orang tua kita ataupun guru kita yang sudah tiada. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bacakan satu buah Fatihah khusus untuk guru kita bersama atau guru Al-Fakir, yaitu Al-Ma'um Al-Makfurlah Kiai Haji Zain Waqif Fakhruddin. Kita doakan beliau semoga selalu diberikan makom yang Allah menjadikan makamnya teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli Fatihah ila ruhus sallallahu Kiai Muslim Waqif Fakhruddin. Siril asrari al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الرحيم أفضل الذكر فلأنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صل على محمد اللهم صل صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله سيدنا محمد. اللهم عليه. إن الله وملائكته يصلون اللهم عليه. يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 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 آمين يا الله. آمين. والمال والولد اللهم لطيف ومتقي بحسن الشرف والقوي العزيز. اللهم انا نسالك النافيه والمنتفع وعمل روحا وبلا. آمين. اللهم انك وتكلم خير الروح ورسول والانصار ولكن خلق امر ووزن واسال الله وسلم الله الرسول ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. آمين. بالله انت مقصدي والقدر آمين. وحقك ومن منك يا والحمد يا ربنا ولا تحملنا يوم النبي وإخوانه وقدرته وأنفسه وأماتها. اللهم تقبل تفاقا من الحديث والجبر البعض وأكبر الحرب والمنزلتين ومحلا من باب الله سبحانه الله وبحمده. ونصلي على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء بصالح سيد صحابة رسول الله سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بكر وعلي يوم الدين. سنة سنة مولية فمتكلم فبجنا من شمال فمجنا بسم الله الرحيم مولانا محمد بسم الله الرحيم. آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. آمين يا الله. آمين. وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم اغفر الرحمة ومغفرة آمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى المجيد. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى المجيد. يا آمين. اللهم اللهم حافظ علينا في سكرات الموت والنار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا ولا يكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا وقل حقنا وهب لنا من رحمتك انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. واغفر لنا ذنوبنا الأبرار يا حكيم يا خبر يا سيد يا ستار يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا غني يا الله يا مغني يا وهابي يا محمد وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Udah, ya. Ya, alhamdulillah jamaah hadirin rahimakumullah. Kita baru saja menyelesaikan ziarah kita ke makam Syekh Maulana Mansuruddin yang dimana beliau masih keluarga atau cicit dari Sultan Maulana Hasanuddin atau keluarga dari zuriat Sultan Banten yang mana sanad dan nasabnya beliau menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan barokah melalui wasilah ziarahnya ke Syekh Mansuruddin, Allah permudah segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah panjangkan umur kita. InsyaAllah selepas dari makam Syekh Mansuruddin, kita akan langsung berziarah ke makam Syekh Asnawi bin Syekh Abdurrahman Caringin. Ikuti selalu channel kita, dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.